तापर आसले आमर मंगी दादा से जन साइकेल मिस्त्री तो से गोटे स्क्रू ड्राइवर देशसी परिवार तरफ गोटे उपहार दिमर बुटुना प्रदान कर आसले नालू भाई से जड़े राजमिस्त्री वृत्ति अनुसार करणी प्रदान कर विशेष परिवार तरफ शुभाशीष राउत पूर्वतन क्रिकेटर धन्यवाद। तापर आमर आसिले बाकी जे कि गोटे हाथ भी से पर निर्भर न हो राजमिस्त्री कम कर निजर परिवार प्रतिपोषण करणी आम विशेष परिवार तरफ करणी उपहार सदस प्रदान कर संतोष राउत से आमर आउ जड़े राजमिस्त्री जुगरा भाई सी आम ग्राम नहले भी आम ग्राम लोक घर कर मिठुना करंट प्रदान आउ जड़े कबिना आमर घोरिया जे सी भी जड़े मिस्त्री लोक भल मंद कम से सहयोग करती से राजमिस्त्री होती वृत्ति अनुसार एक करणी उपहार देते पूर्वतन क्रिकेटर प्रभु कका आसला आमर बबिना सी भी आमर सांग आमर बर्तमान आमर प्राइज सेरेमनी आरंभ हो बर्तमान आमर इंडियन आर्मी को प्राइवेट कर एक फोटो आमर कनमन तैयारी करथिला जोटा कि आम दुई दल अधिनायक देते आमर अतिथि मानक आउ तीन गोटी फोटो अच्छी आम बीसीसी मेम्बर माने प्रदान कर तीन गोटी फोटो थिला आमे प्रिंट करथिलु हमर इंडियन आर्मी रे उद्देश्य रे जो फोटो होतला हम क्लास से तरफ रो तक हम प्रदान करछु धन्यवाद। जो माने आमको सहयोग हाथ बढ़े धन्यवाद से भर बहु लोक आम सहित नहांती से आत्मार सद्गति आम भगवान के निकट में प्रार्थना कर बेस्ट कैच और आज टूर्नामेंट बेस्ट कैच पिनाकी जगन्नाथपुर एक्साइज ट्रफी प्रदान करेंगे आमर से साइकेल काठ मिस्त्री मंगी दादा अनुरोध करेंगे से मंच निकट को आसतु आमर पिनाकी बेस्ट कैच डायमंड एक्साइड ट्रफी प्रदान कर मंगी दादा धन्यवाद। आमर दुर्घटना अनुकूल आगटा लाइट व्यवस्था गोटे भल हाँ आग पटे लाइट कमी जाए
बेस्ट विकेट कीपर बॉलर रोबोट चुना बेलारी ट्रॉफी प्रदान करेंगे आमर नानू भाई राजमिस्त्री नानू भाई धन्यवाद नानू भाई बेस्ट बॉलिंग एवरेज गोes to रोहन चुना बेलारी ट्रॉफी प्रदान करेंगे आमर राजमिस्त्री बापी भाई छोट पिला माने व्यस्त अलरेडी से आगे आम भलेंटियर ट्रॉफी गुड़ा प्रदान कर दे आमर छोट भलेंटियर जे अच्छा से आमर पागुआ भाई को पुआ से बेस्ट भलेंटियर अवार्ड ए वर्षर अनुरोध करेंगे बापुन ट्रॉफी प्रदान करेंगे कहीं से खेल तो पूरा पागल ताकि ट्रॉफी प्रदान करेंगे आमर जुबरा भाई धन्यवाद आमर कान्हा ट्रॉफी प्रदान करेंगे आमर गोरिया भाई छोट छोट भलेंटियर मैंने बहुत खेल सहयोग करते सिपुन सुकुटाना पुआ सिपुन सुकुटाना पुआ ता बापा भली से भी क्रिकेट में आग्रह सिपुन को आम खोज कर पाऊन से आसनी शंकर लिटिल शंकर छोट शंकर ट्रॉफी प्रदान करेंगे आमर धड़ी भाई रंग मिस्त्री धड़ी भाई शंकर को ट्रॉफी प्रदान करेंगे शंकर पूरा जोगी का जेरक्स कॉपी समस्त दर्शक पछपटे खाया चलती झील मानक अनुरोध से पछपटे खाया चलती खाई देवी जाते साइड्रे स्टेज साइड्रे आउ दो जन छोट भलेंटियर रही ट्रॉफी प्रदान कर भिकारी धन्यवाद मैंने धन्यवाद समस्ते एवं आम प्राइज सेरेमनी चलो तले फुटे देखिए बेस्ट बैट्समैन गोes to सुनील शेट्टी डायमंड 11 जगन्नाथपुर अनुरोध करें से बेस्ट बैट्समैन में ट्रॉफी प्रदान करिए हमारा पूर्वतन क्रिकेटर संग्राम भाई
ବଟିଆ ନଟି ବଟିଆ ଗୋଟେ ବଟିଆ ଆଇଲାଣି बेस्ट बैट्समैन धन्यवाद सीतातल कैमरा पे बेस्ट फिल्डर बेस्ट क्लास मुन्ना चूर्ण बेलारी ट्रॉफी प्रदान करिबा हमर संतोष राय धन्यवाद सिफिन आसिले जहाँ को खोजुले ट्रॉफी प्रदान कर सिफिन छोट गोलाटे सुपिताना पुआ बापा गरी पुअर कला अच्छी खेल आमर छोट क्रिकेटर बल्लू ट्रॉफी प्रदान करेंगे हाथर बल्लू प्रमोशन हो कृष्णानंदपुर संजय बसत से आज आसीना आम इनफर्म करूँ छोट वॉलेटर जगन्नाथपुर आमर मेडिकल आमर बंधु साहिल कुमार ट्रॉफी प्रदान करेंगे अनुरोध करेंगे से कंट्रोल निकट को आसे ट्रॉफी प्रदान करेंगे ट्रॉफी प्रदान करेंगे आमर साहिल कुमार धन्यवाद बेस्ट स्टाइलिश बैट्समैन बेस्ट सौम्य रंजन चूर्ण बेलारी ट्रॉफी प्रदान करेंगे आमर टिकन्ना बैटिंग करो बॉलिंग करो फील्डिंग करो एटा केते खेल धन्यवाद बेस्ट बॉलिंग एवरेज चूर्ण बेलारी समरंजन ट्रॉफी प्रदान करेंगे आमर विश्वनाथ सामल पूर्वतन क्रिकेटर धन्यवाद बेस्ट एक्टिव प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट क्लास मुन्ना ट्रॉफी प्रदान करेंगे आमर मनोज राय गुलाना गोटाए बॉल 7 रन खेले से कौन हो 9 बॉल हम 7 रन हो धन्यवाद
प्रियव्रत दास पिंटुना बेस कोर राजेश कान्हा ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବେଲଙ୍କର ବକ୍ତିଆ ରହିଯାଇଥିଲା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ସେ ଆସିନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆମର ସେଇ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ବିଭୁ ମହାରାଜ ଆମ ପଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିସିଆନ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆମର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସୁଭାଶିଷ ରାଉତ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସେ ବିଭୁ ମହାରାଜ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମହାରାଜ ଉପାଧିରେ ଘୋଷିତ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ବସୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଫିଲ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗସଙ୍ଗା ଦିଲ୍ଲୀପୁର ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ସେ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ୟୁଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜର ପାଲୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇଯିବେ ଆମର ସଙ୍କଟ ମୋଚନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟିୟର ବବୁଲାନା ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ସେ ପାଲୁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ पालुआ डीजे वाला जाए म्यूजिकल अरेंजमेंट में से तापर हमर मानुआ मेन का से पूरा 15 दिन काल न खाई न पी पूरा उत्सर्गित खेल ताको प्रतिपादन करेंगे आमर नंदाना अमरेंद्र सेठी मनुआ मेन का हमारा मैनेजमेंट टीम रे जो दो जन अच्छा बबू और बबुल तांको ट्रॉफी प्रदान करेंगे हमारा कविता बबू और बबुल दीपक माझी बबू और बबुल मैनेजमेंट बबू और बबुल बगुन हाई ऊपर जाइए हमारा संग्राम भाई हमारा फील्ड मैनेजमेंट दिल्ली सुशांत एवं पहुंच सारी ट्रॉफी प्रदान करेंगे हमारा
भगियादी ट्रॉफी प्रदान करेंगे भगवान लंका दिल्ली फील्ड मैनेजमेंट दिल्ली सुशांत भगिया आसो भगिया का भगियादी ट्रॉफी प्रदान करेंगे सुशांत सक्सेना दिल्ली सेकंड सक्सेना आज बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट ट्रॉफी प्रदान करेंगे आमर आम टुकुनाना गाँव पुओ भणजा सबकि आमर टुकुनाना व्यक्तिगत 146 रन करते 4 गोटे मैच रे 12 गोटे विकेट भी लेते 3 ओवर मेडल भी लेते मानुआ काय मानुआ मैन ऑफ द मैच गोस टू चुनागला बसे वन एंड ओनली रोहर ट्रॉफी प्रदान करिया हमर शिष्यादी से चालू करूनी किंतु खेल को आउछि टिके সেই সব আমার শিষ্যাদি করেন সেই সব हमारा डिजाइनर बीसीसी रे डिजाइनर कोनमुन हमें टिके विलंब करे डाकुत कहना से प्रकार काम थिला कोनमुन बीसीसी रे जतक बैनर पोस्टर और सब जन मैनेज करते कोनमुन तांको ट्रॉफी प्रदान करेंगे हमारा पड़ाशना अनुरोध करेंगे से आसरे कोनमुन डिजाइनर बेस्ट डिजाइनर ऑफ बीसीसी पोस्टर बैनर हमारा ग्रुप मैनेजमेंट कोनमुन ट्रॉफी सहित मेडल प्रदान करेंगे हमारा पड़ाशना पूर्वतन क्रिकेटर लाइन मिस्त्री पड़ाशना धन्यवाद हमारा रेगुलर दर्शक कालपाटी बेस्ट दर्शक गत वर्ष होते वर्ष भी होते कालपाटी से भी सका प्रेडिक्शन देते जे चुनागलारी विन कर कथा भी सत होमें अनुरोध करूँ से बेस्ट ऑडियंस कालपाटी सी आसना आउ जड़े आम रही पड़िया जितक कंटा सब कोदाल सफा करते कोटा कालिया डाकते कालिया ट्रॉफी प्रदान करेंगे आमर आम गाँव बिरसा मुंडा जहाँ कह जाए पद्या भाई अनुरोध करें से ट्रॉफी प्रदान करेंगे नीलेश मुंडा का এই ব্যাগটা দিয়াইছো ভাই নীলেশ আগে না হই আসুন নীলেশ যাও পদ্যা ভাই আসলে এবং সেই কালিয়াকে ট্রফি প্রদান করবে সে পড়িয়ার বহুত সে বহুত বাউঁশ কাটিଛନ୍ତି পড়িয়া চাঁচিଛନ୍ତି সহযোগ বহুত করছেন ধন্যবাদ
ଅନର୍ସ ଡାଇମଣ୍ଡ ଏକ୍ସ 11 ଅଧିନାୟକ ଅନୁରୋଧ କରି ସେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରଫି ଆଉ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଖେଳରେ ହାର ଜିତି ଅଛି ଆମେ ପଚାରିବା ଡାଇମଣ୍ଡ ଏକ୍ସ 11 ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେ ଫାଇନାଲ ଯାଏ ଯାଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଖେଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲେୟାର ସୁନୀଲ ଯିଏକି ସୁନ୍ଦର ଖେଳନ୍ତି ଆଜି କଣ ଏମିତି ହେଲା ହାରିଗଲେ କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ସାମାନ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବି ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ କଣ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଧାରାବାହିକ ପଡ଼ିଆ ଏ ଆୟୋଜନ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏପଟେ ତ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଏପଟ ଲାଇନ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଅର୍ଗାନାଇଜର ଆଉ ଏଠିକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଅମ୍ପାୟାର ଡିସିସନ୍ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଏଠି ଏପଟେ ବହୁତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବିଜୟନଗରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଦାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଛି ଅମ୍ପାୟାର ଡିସିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆମେ ପ୍ରେସରରେ ଟିକେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 130 ରନ୍ ଚେଜେବୁଲ୍ ଥିଲା ବାକି ଆମର ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଖରାପ ଖେଳିଥିଲେ ଆମେ ହାରିଲୁ ଆଉ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଭଲ ଖେଳିଲା ଆଉ ରୋହନ ବି ଆମ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଯିଏ କି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ହେଲା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସିବେ ଚମ୍ପିଆନ ହେଇକି ଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆମର ମେଡିକାଲ ଆମର ଯୁବବନ୍ଧୁ ସାହିଲ ମୋର ଲୋକାଲ ଗାଁର ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ ଟ୍ରଫିଟା ଦେଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ସପୋର୍ଟର ଲେଡି ଝାମ୍ପ ତାଙ୍କର ଟ୍ରଫି ଇଏ କରିବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସାହିଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଡାଲ ଜଣେ ଜଣେ ଟିମ୍ର ଜଣେ ଜଣେ ସପୋର୍ଟର ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମେଡିକାଲ ଯୁବବନ୍ଧୁ ସାହିଲ ଗାମୁଛା ଅଛି हमारा बेस्ट लेडी ऑडियंस गौरी जी सबुदिन खेल देखे सबुदिन 2टा बजे खेल आसे गौरी ट्रफी प्रदान करेंगे आमर टुकुनाना गौरी को दिल्ली से खेल देखा आसी आमर झील मैंने स्त्री लोक मैंने एथर भरपूर खेल मजा नहीं गौरी दिल्ली खेल देखे आम टुकुनाना ट्रफी प्रदान कर धन्यवाद गौरी आमर चुन्नबेलारी समस्त प्लेयर को अनुरोध से लाइन बाय लाइन आसी आमर सम्मान
সম্মানিত বন্ধু তাଙ୍କୁ ট্রফি প্রদান করবে আমার মুখ্য অতিথি সুশীল কুমার চৌধুরী মহোদয় প্রথমে তাଙ୍କୁ মেডাল দেই সম্মানিত କରାଯାଉଛି চূর্ণ বেলারি সে গত বর্ষ এটিকে আসলে কিন্তু ফাইনাল ଯାଇପାରିନଥିଲେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ କଟି ଯାଇଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ସେ ଆଜି ଫାଇନାଲ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି ଲାଇଭ୍ ଫାଇଭ୍ ଦେଇଛି କେତେଟା ଫୋର୍ ଦେଇଛି ବବୁଲା ସ୍ପ୍ରେ ଆଉ ନାହିଁ ପାର୍ଟି ପେପର ଆଉ ସ୍ପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ସେତେବେଳେ ଚାଲିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବେଲାରୀର ଅଭିନୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସେ କଟକବଣକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବେଲାରୀର ଅଭିନୟକୁ ଯେହେତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ ଏଥର ସେ ଫାଇନାଲ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଜିତିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ପଡ଼ିଆ ଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏ ଗାଁ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରା ବି ବଢ଼ି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଟିକେ କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଡିସିସି କ୍ଲବ ରସିପୁରକୁ ଏଭଳି ଏକ ଆମେ ଏତେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳୁଛୁ ମୁଁ ବି ଡ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ ଖେଳେ ଟେନିସ୍ ବି ଖେଳୁ ଆମେ ଏତେ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯାଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳୁଛୁ ଏଭଳି ଫାଇନାଲ କେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଖେଳିନଥିଲି ଏଇଠି ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଯିଏକି ଆମେ ଦର୍ଶକରେ ଆସି ଫାଇନାଲ ଯାଇଛୁ ଦର୍ଶକ ଫାଇନାଲ ଖେଳିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆମର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମେ ଖେଳୁଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଅମ୍ପାୟାର ରହିଥିଲେ ଆଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଅମ୍ପାୟାର ଗୋଟିଏ ବି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିବି ଆଜି ଯେଉଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯଦି ଆମ ତରଫରୁ କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି ମୁଁ ନିଜେ ଭୁଲ ମାଗି ଆଉ ଏଭଳି ଏବେ ଆଗାମୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏଭଳି କିଛି ହେବ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ବି ଆରମ୍ଭରୁ ପାଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ବେଶୀ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ଗଲାନି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଆନନ୍ଦପୁରକୁ ରଖିଥିଲୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁସଲିମ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ତୁମେ ବି ଖେଳୁଥିଲେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସୁଶୀଲ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରଦେଶ କହିବେ ତାପରେ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ହ୍ୟାଲୋ ଖେଳ ଆଜି ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବେଲାରୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଖେଳ ଜାରି ରହିବ ଆମର ପ୍ରଭାତ ଆମ ସାହିଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜଗତସିଂହପୁର ଆସି ବହୁତ କାମ କରିଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଜିତିବାର ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ରହୁ আমরা টুকুনারাଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ବି ପଛରେ କହିବେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଡିସିସି କ୍ରିକେଟ ପାଟକୁଳରେ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ବା ଯେଉଁ ତାର ଏତେ ବଡ଼ ସଂଗଠନ କରିକି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫିରେ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କରି ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରଫିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଏହି 15 ଦିନ ଖେଳକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋ ତରଫରୁ ରସିପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ଦୁଇ ଦଳ ଯେଉଁଟାକି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ଖେଳର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳ କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ ମୋ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଯେ ଏ ଟିମ୍ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ମୋର ରଖୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏବେ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସମସ୍ତେ ବୁଢ଼ୀ ଯାଆନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ କରିଦେବୁ ମେନ୍ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ
ସଂଚନ ବେଳାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟର